نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah bisa melanjutkan materi kita dari kitab Mukhtarat Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah, pembahasan tasrif istilahi dari bab 1 sampai bab 2 sudah kita selesaikan. Alhamdulillah. Kita sebelum masuk bab 3 kita murojaah dulu. Kita tasrif contoh-contohnya dari bab 1 dan bab 2. Kita mulai dari nasara ya. Silakan nasara yang suruh mulai. Nasara yang suruh asron nasirun mansurun unsur la tansur mansurun minsurun usirayun saru Madda madda yamuddu maddan ma'adun mansurun mudda la tamudda ma'adun bimaddun mudda bimaddu sona Sona yasunu saunan sahibun masunun sun la tasun masonun bisonun sina yusonun waza waza yaksu wasran wasin maksuhun uksu la taksu naksan niksan usia yusra. bab 2 doroba yadribu darban daribun makrubun idrib kacabib makribun ikrahun duriba yukrahu farra yafillu marran farun makrurun firra la tafirra mafirrun lifarrun furra yufarru wa'ada ya'idu idatan wa'idun maw'udun la ta'id maw'idun mi'adun urida yu'adu sara yasiru sayrun sayrun masirun sir la tasir masirun bisarun siro yusaru saro yasri siroyatan sarin mas'iyun isri la tasri nasran isran suriya yusra waqo waqali waqayatan fa'in mawqiyun ila tabi mawqan iqan mukiya syawa yasri syaitan samin masbiyun ismi la tasmi naswan niswan suriya yusra. Sekarang masuk tasrif bab 3. Bab fa'ala yaf'alu. Fataha yaftahu. Kita tasrif fa'ala yaf'alu fataha yaftahu. Silakan. Fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al maf'alun if'alun fataha yaftahu al-fatihun maftuhun iftah la taftah maftahun iftahun
futiha yuftahu. Sekarang kita ambil di sini bina mahmus. Contohnya nasya'a di sini ya. Nasya'a kenapa disebut fi'il mahmus? Mas Irfan? Ya, dia fi'il sahih yang ada huruf hamzah di huruf aslinya ya. Maka di sini dikatakan mahmus lam karena apa? Huruf hamzahnya pada lam. Tapi apakah mesti pada lam? Tidak mesti. Ya, kadang-kadang di ain juga ada ya contoh-contoh yang disebutkan di sini. Contohnya misalnya bada'a, kemudian sa'ala ya, sa'ala. Sa'ala itu kan mahmusnya ain. Ya. Ya kan? Sa'ala yas alu. Nah, sehingga itu kalimat mahmus lamnya dibuang saja lamnya. Mahmus tok gitu aja. Ya, mahmus saja. Tidak harus lam toh. Ya, contohnya sa'ala yas alu ini hamzahnya di mana? Di ain toh. Ya. Jadi mahmus gitu aja cukup. Cuman kan babnya bab 1. Akhoda ya'khudhu. Ya, akhoda ya'khudhu itu bab 1. Waalaikumsalam. Nasya'a artinya apa? Tumbuh, berkembang. Ya, tumbuh atau berkembang. Ini tasrifnya persis dengan bina salim ya. Sama persis. Nasa'ayan sya'unas atan nasi'un mansu'un insya' la tansya' mansya'un min sya'un. Majhulnya nusi nusi'ayun. Nusi'a nulisnya bagaimana? Nusi'a, gini. Nusi'ayun sya'u. Ulang sin, ulang titik ya. Nah, ini. Nusi'ayun sya'u. Kalau yun sya'u sama dengan yan sya'u sama. Hamzahnya di atas alif. Nah. Ya, kurang. Nah, yun sya'u. Nasya'a yansya'u nas'atan nasi'un mansu'un insya' la tansya' mansya'un min sya'un nusi'a yunsya'u. Ya, silakan ditasrif sama-sama nasya'a. Silakan. Nasya'a yansya'u nas'atan nasi'un mansu'un insya' la tansya' mansya'un min sya'un nusi'a yunsya'u. Ya. Sekarang kita ambil contohnya. Di sini ada 4 contoh. Qoro'a, bada'a, nasya'a, dan baro'a. Baro'a itu sebenarnya maknanya bukan meruncingi ya. Coba antum buka kamu, apakah baro'a meruncingi? Wallahul khaliqul bari'u. Nah, bari'u. Kalau meruncingi itu baro ya. Kayaknya baro. Baro ya bro. Jadi mu'tal akhir.
Baro'a. Ada nggak? Baro'a. Baro'a ya bera'u buru'atan. Artinya apa? Ya toh? Menciptakan. Menciptakan, bukan meruncing. Kalau meruncing itu baro gitu ya. Kalau meruncing itu baro. Jadi kalau maknanya meruncingi, ini seperti ini. Baro. Makanya semalatnya mi berotun. Mi berot itu peruncing, peraut. Maka dalam firman Allah Ta'ala, huwallahul khaliqul bari'u. Dialah Allah itu satu-satunya al-khaliq, pencipta, al-bari' yang mengadakan, bukan meruncingi toh. Ya. Jadi dirubah maknanya meruncingi, dirubah mencipta atau mengadakan. Ya, yang lain sudah tepat. Baris pertama menulis qoro'a. Baris kedua menulis bada'a. Baris ketiga menulis baro'a. Ya, nasa'a sudah, kita langsung ke baris pertama qoro'a, baris kedua bada'a, baris paling belakang baro'a. Ya, dicari masdarnya dulu. Yang pertama apa? Qoro'a yaqra'u. Qira'atan. Ya, qira'atan. Qira'atan terus bada yabda'u badaan. Ya. Badaan. Badaan. Terus baro ayah bro tadi apa? Buru atan apa buruan? Buruan. Buruan. Qara'a yaqra'u qira'atan bada'a yabda'u bada'an baro'a yabra'u buru'an buru'an.
Gimana? Ya, nah. Iya. Sebelumnya fathah dia di atas alif. Selesai? Coba Mas Irfan, qiraah, baca. Ya, jadi penulisannya hamzah sama dengan nasya'a itu ya. Terus, Pak. Terus, Mas Amedi. Masya ya, apa arti qari ya, Wah? Orang yang membaca atau pembaca. Ya, terus Mas Guntur. Ibdaun. Terus lanjut. Mibdaun. Ya, Mas Riko. Mibdaun. Ya, Abu Yasir. Lanjut, Astri. Terus lanjut.
Terus ya selesai bina mahmus. Sekarang ke bina misal. Bina misal di sini misal wawi ya. Contohnya wadoa. Apa arti wadoa? Meletakkan. Tidak ada ya wadoa yado'u wat'an, meletakkan. Waalaikumsalam. Wadoa yado'u wat'an. Nah di sini bedanya dengan bina salim atau bina sebelumnya. Wawu pada yado'u hilang ya. Itu asalnya apa yado'u itu? Yau. Asalnya yaudi'u sebenarnya. Asalnya yaudi'u. Ya. Terus menurut pakar sorof ya yado'u terus diikutkan asalnya yadi'u diikutkan yado'u. Seperti itu. Enggak tahu kenapa diikutkan, saya juga enggak tahu. Alasannya apa, kenapa ini aslinya tapi wado'a yadi'u itu aslinya. Wado'a yadi'u. Jadi kenapa wawunya hilang? Karena di situ wawu ketemu kasroh. Wawu sama kasroh itu musuh. Nah mana kasrohnya? Do itu aslinya kasroh. Kalau itu asli fatkah, tentu nggak hilang. Nanti bab 5 itu wajila yau jalu, nggak hilang wawunya. Wajila yau jalu itu bab 5. Kalau ini aslinya yau do'u ya kan, itu wawunya nggak hilang. Yang benar wado'a yau do'u kalau asli bab ini. Saya cari di kitab tasrifnya Hasan itu, ya alasannya kenapa hilang? Ya karena asalnya wado'a itu yadi'u, seperti wa'ada ya'idu. Wado'a yadi'u. Ya. Terus karena suatu hal maka diikutkan bab 3 ini. Enggak tahu suatu halnya apa. Kemungkinan karena isim alatnya mungkin. Tapi kalau karena isim alat wa'ada ya'idu itu ya mi'adun. Ya seperti isim alatnya bab 3, tapi tasrifnya tetap ikut bab 2. Kan ini juga bisa mi'doun, mi'adun sama lah. Tapi saya nggak tahu alasannya. Kenapa kok wa'ada tetap bab 2, terus wado'a kok ikut bab 3 itu? Ya, wallahualam. Kemungkinan karena samai. Ya, memang orang Arab banyak memakainya yado'u, bukan yadi'u. Tapi asalnya itu yadi'u asalnya. Nah kalau wado'a yadi'u tasrifnya bab 2 seperti wa'ada ya ya'idu. Baik. Ala kulli hal seperti itu ya asal usulnya. Intinya di situ ada wawu yang hilang. Wado'a yado'u wat'an wadhi'un maudhu'un do' la tadho' maudhi'un. Nah, padahal wazannya maf'alun ya. Tapi dikecualikan untuk yang mu'tal wawi maka semua wazannya maf'ilun. Sehingga menjadi apa? Maudhi'un. Mif'alun, midho'un. Nah, di sini apa? Midho'un itu aslinya miudho'un. Yaknya itu apa? Gantian wawu. Majhulnya apa? Majhulnya wudi'a. Terus yuf'alu. Yudha'u. Nah, ini wawunya muncul lagi. Seperti wu'idayu adu. Wu'idayu adu. Wudi'ayu do'ula. Kenapa wawunya muncul lagi? Karena dia tidak ketemu musuh bebuyutannya. Musuh bebuyutannya wawu apa? Kasroh. Dia tidak ketemu kasroh.
Nah kalau yadau mana kasrohnya itu tadi do itu aslinya di. Aslinya di. Ya. Wado'a yadau wat an wadi'un mawdu'un do' lah tado' mawdi'un mida'un wudi'a yuda'u. Ya sama-sama silahkan. Sekali lagi wa doa. Ya. Sekarang lihat contoh sekarang. Ada 3 contoh yang lain. Wada'a meninggalkan, wahaba menghadiahkan, walago menjilat. Ya kita bagi. Wada'a bagiannya paling depan silakan ditulis. Kemudian wahaba, yaitu kelompok kedua, baris kedua menghadiahkan. Kelompok 3 walago menjilat. Silakan. Iya. Zaman makannya maudhi, maf'il. Kan dikecualikan lah. Kalau dia misal wawi maka ikut maf'ilun.
di pelajaran isim zaman isim makan di awal. Ya, maulikun. Ya, Mas Irfan, baca ya. Bagus, Pak Marti. Ya, terus terus ya, contoh hadis apa itu? Dak ma yaribuk ila ma la yaribuk. Apa dak ma yaribuk? Tinggalkanlah apa yang meragukanmu. Ya. Ila ma la yaribuk, menuju apa yang tidak membuatmu ragu. Itu ada dak, tinggalkanlah. Biasanya gini ya, kalau bahasa kita sben itu, kalau bahasa Arab dak. Jadi misalnya biarkan saya membaca dulu, dakni akra'u qalilan. Dakni itu biarkan saya, sben itu bahasa kita sben. Dak. Dakni atau dakhu, biarkan dia tidur. Dakhu naiman, biarkan dia tidur. Itu. Dakhu naiman, artinya biarkan dia tidur. Ya. Terus Mas Guntur.
Ya, wuhiba yuhabu. Terus yuhabu terus terus ya, biasir. Wuligo. Masdarnya apa? Walgon, ada di kamus, walgon. Ya. Wulugon juga ada ya. Ya, walgon, tidak mengapa. Terus mauli. Terus 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 Pak Zainal, coba baca. Yes. Mau, lugun. Mau. Lu, lag. Wuligo. Yo lagu. Ya, bagus. Selesai bina misal. Sekarang misal ya'i, ya fa'a. Ya fa'a. Apa arti ya fa'a? Ya. Ya wahaba. Masdarnya masdar yang lain hibatan. Seperti wasofa sifatan, wasola silatan, wa'ada idatan, wahaba hibatan. Iya, hab itu kan filamar. Hab lana miladunka rohmah. Berikanlah kepada kami dari sisimu. Ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Hab ini fi'il amr dari wahaba ya habu ini. Hab. Yang lain? Asri? Ya. Masuk sekarang ya fa'a. Tasrifnya sama persis ya dengan bina sohih di sini. Kan huruf ilatnya tidak hilang. Fa'ala, ya fa'a, yaf'alu, ya'ifa'u, fa'lan, yaf'an, fa'ilun, yafi'un, maf'ulun, maifu'un, if'al, ifa' la taf'al, la taifa' maf'alun, maifa'un, mif'alun, mifa'un. Sama tak? Sama dengan bina sohih. Ya, sama dengan bina sohih. Di majhulnya yufi'ala. Majhulnya mudhari' baru beda. Yufi'a, yufa'u. Ya-nya berubah jadi waw. Yufi'a, yufa'u. Yufi'a,
Yufa'u. Nah, yufi'a yufa'u. Yafa artinya mendaki ya, mendaki. Jadi kalau mifa alat untuk mendaki. Ya. Yafa'a yaifa'u yaf'an yafi'un maifu'un ifa' la taifa' maifa'un mifa'un yufi'a yufa'u. Ya, kita baca sama-sama yafa, silakan. Yafa'a yaifa'u yaf'an yafi'un maifu'un ifa' la taifa' maifa'un yufi'a yufa'u. Ya. Baris paling depan, yafa'a, silakan. Yafa'a yaifa'u yaf'an yafi'un maifu'un ifa la taifa maifa'un ifa'un yufi'a yufa'u. Baris kedua. Yafa'a yaifa'u yaf'an yafi'un maifu'un ifa la taifa maifa'un ifa'un yufi'a yufa'u. Paling belakang. Ifa la taifa maifaun. Di sini ada contoh yang lain satu saja ini, yana'a matang. Ini tasrifnya masdarnya juga sama, yan'an. Silakan ditulis yana'a. Ya, masdarnya sama dengan yafa'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana? Maksudnya gimana? Ya langsung ke huruf ya-nya nah. Hamzahnya nggak dibaca. Kalau contohnya gimana? Misalnya wa itu ya. Ya waifa gitu aja. Hamzahnya nggak dibaca, namanya wasal kan nggak kebaca. Kalau depannya nggak ada. Kalau depannya ada huruf.
Ya, baris paling depan silahkan. Yana'a mulai. Ya, baris kedua silakan Yana'a. Ya, terus paling belakang Yana'a silakan. Selesai bina misal ya'i. Sekarang ke bina nakisnya. Contohnya di sini na'a. Na'a. Di sini ada hamzah tapi tidak bisa disebut mahmus ya. Kenapa? Karena ada huruf ilatnya. Syaratnya mahmus kan harus sohi. Ini ditulis nakis ya'i, berarti di sini huruf ilatnya gantian ya. Alif di sini gantian ya, berarti asalnya apa? Na'a. Ini adalah na'aya. Na'aya dibuktikan di masdar ya, na'yan ya. Na'yan, fa'lan. Berarti lamnya asalnya ya. Na'ayan, ana'yan, na'in, man'iyun, in'a, latan'a, man'an. Itu bacanya gimana? Min'aun. Ya, bacanya min'aun. Ya panjang, min'aun. Nah, hamzah di akhir itu hamzah apa itu? Hamzah paling akhir min'aun. Hamzah gantian ya. Asalnya berarti apa? Min'ayun. Kan mif'alun. Lamnya kan ya lah. Lam fi'ilnya kan ya lah. Berarti mif'alun. Berarti aslinya min'ayun. Min'ayun. Lah hamzah pada na'a mana? Ini idgham. Idgham pada alif. Jadi min'ayun. Nah, yun ganti hamzah. Min'ayun. Berarti hamzah gantian ya ini namanya. Hamzah gantian ya. Majhulnya na'a. Nu iya. Nu iya yun a. Ya. Nu iya yun a. Nu iya bagaimana nulisnya? Ya. Nu iya yun. Nah, nu iya yun a. Iya dong panjang. Na'ayan apa arti na'a? Menjauh, bermakna ibta'ada, menjauh. Na'ayan ana'yan na'in man'iyun in alatan aman an min a'un nu'iyayun a. Ya, baca sama-sama. Na'a. Na'in man'iyun in alatan aman an min a'un nu'iyayun a. Sekali lagi na'a. Na'ayan na'yan na'in man'iyun in alatan aman an
min aun nu'iya yun'a. Ya. Sekarang lihat contoh. Ada 4 contoh di sini. Baris pertama mentasrif sa'a, berusaha. Baris kedua sogo, baris ketiga maha. Silakan dicari masdarnya dulu. Ya. Sa'a yas'a, sogo yasgo, maha yamha. Sa'ayas a masdarnya. Terus sa'yan juga ada toh? Sa'yan, ambil sa'yan lah ya, sa'yan. Itu sa'i itu. Sa'i kan diambil dari sa'ayas a, sa'yun. Sogoyasgo. Sogoyasgo masdarnya apa?
Oh, Sarip. Masuk nggak ketemu? Bukan sogoan toh? Kayaknya sogian ya. Asgoyuski di sini ada. Kalau nggak ada samakan faklan saja. Sogian itu. Terus paling belakang maha mahyan ya. Masdarnya mahyan ya. Paling depan baca sayas asyan silahkan. Sayas asayan sain mas iyon is'a latas a mas'an mis'aun su'iyayus sogo sogian sogin masriyon isgo latasgo masgon misgoun sugia yusgo maha paling belakang maha yamha mahyan mahin mamhiyon imha latamha mamhan mimhaun muhyayum ha. Masih satu naha. Kita tasrif sama-sama naha yanha masdarnya nahyan. Ya, langsung naha silahkan. Naha yanha nahyan nahin manhiyun inha la tanha manhan min haun nuhiya yunha. Ya, selesai bab 3. Alhamdulillah. Ya. Kita cukupkan, insyaallah nanti kita lanjutkan setelah sholat maghrib dengan materi fikih insyaallah ta'ala. Demikian, sallallahu alaihi Muhammad, alhamdulillah rabbil alamin.